कहिदे लगी प्रेम कहिदे। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ आर एस फैमिली को स्वागत। आशा कर मत बहुत भल थे, मुझे बहुत भल अच्छी। सकाल सकाल मुझे उठिकी बहुत सारा काम पड़ी, जमीक लुगापटा बहुत सारा जो धुआ होता मुझे सजाड़नी सब तक मुझे गडरेज रखी आलना भी रखी किसी रखी ना सजाड़ी करके बहुत सारा काम पड़ी रोचे बोले सजई पारनी धुआ सब माने चेयर उपर हो कि दीटा चेयर पूरा फुल लुगापटा सेपट घरे भी अधा केतरा लुगापटा अच्छी तो सजाड़ी रखनी। झील तार स्कूल रू आसिकी तार खायार व्यस्त मु मोर सब यात्रा मिलई दे लुगापटा आ हरेक माल 10 टଙ୍କା किए नवा चाहूँ आसिक नहीं लुगाटा सजाड़ा भितर लाइन कटिगला आ लुगापटा सजाड़ी कौन ता भर पुणी वर्षा भी पलि आसला माने ठीक 2टा 3टा भितर वर्षा माने कोठी रहुची माने से पूरा पलि आसी से वर्षा घड़घड़ी टिके नाक बिजुली मारा भितर आउ गाँ गहली लोक तो आम से कि गाँव रे तो बेसी माने टिके घड़घड़ी बिजुली वर्षा हेले माने लाइन काटिबो आपण मान गाँ मानक प्राय लाइन काटुची कि ना कमेंट रे कहिबे। आउ से लाइन कटा भितर मो झील को देख लाइन पड़े गरम को आड़े ये घर काम पड़ी सब सजा सजा अधा अधा पड़ी ये महात्मा को देखो आमर बिले हूँ पाउडर नगे केमती हो कौन कह आजकल डिजिटल पिला ये पाउडर लगे से बिले हम झाड़ बोही जाऊँगी आड़े किंतु बिले हबार व्यस्त एटा बिले लेखा देखा जाऊँगी बिराड़ी बिराड़ी पिला को कौन कह आपण मैंने एमती के मेकअप होती बिले कमेंट रे कहे आम भी छुआ बेले एमती होनलु छुआ बेलर डिजिटल स्टाइल देखी आपण बिले मुह बिलेर से थाए से आप देखी वर्षा होता बेले लाइन कटि जाइए किंतु ये आमर बिले हबार व्यस्त बिलेर ये एमती थाए छुट्टी ये आम घर बिले आम घर तो गोटे बिले बुलूची ये ता बड़ बिले सी छोट बिले दिस इज रिवील के देखा जाए कमेंट रे कहिबे। ये आम घर ये बड़ बिले आ गोटे छोट बिले तो बुलूची सी है सतिका बिले ये है मनीष बिले ये आम बिले ये तो केमती हो बापा बाड़ौ सी जाऊँगी घर बाहर को आ आ आ ये बिले केमती हो ये बड़ बिले गला ये सी पशु बिले ये मनीष बिले एटा बिले ना ठेकुआ ना कौन मु भी जानी पार नहीं ठेकुआ घुसुरी बिले तार गोटे भारी शौक बिले रखिबार
ତା ଛୁଆ ମାନେ ଛୁଆଟେ ବେଳୁ ସେ ବିଲେଇର ତାର ବହୁତ ସକ୍। ସିଏ ବିଲେଇ ଆଣିକି ମାନେ ରଖିବାର 4 years ହେଇଥିଲା, ହଁ 4 years 5 years 4 years ହେଇଥିଲା ସେ ରଖିଛି ବିଲେଇ। ସିଏ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲା ସିଏ ନାହିଁ, ତା ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛୁଆ ମାନେ ବି ଇଏ ହେଇକି ଗଲେଣି, ତା ଛୁଆ ହେଇକି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର କେମିତି ତା ଅମଳ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ତା ବଂଶର ଅଛନ୍ତି। ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଯାହାକୁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବିଲେଇ। ତାର ବି କିଛି ପିକ୍ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଫଟୋ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କିଛି ନାହିଁ ତାର ମୋର। ବିଲେଇ କଣ ପାଠ ପଢିବ କି? ବିଲେଇ ଯଦି ରଖିବ ଆଣି ଘରେ, ବିଲେଇ ରଖିବ, କୁକୁର ରଖିବ, ସବୁ ରଖିବ, ପାଠ ପଢିବ କିଏ? এইটা মানে ফার্স্ট প্রাইজ, তারপরে দেখে আসলে এইটা, তারপরে আসলে এইটা। এটা ଆମ ଗାଁରେ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ନଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ। ବାଇଆଣୀ ଆମ ଘରର ବାଇଆଣୀ ଇଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଛି, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟା ପଛରେ ଲାଗିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଇଏ ବାଇଆଣୀ ଲାଗା ସେମିତି ଖାଲି ସଜ ହବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ କୁନ୍ଦୁରି ହେଇଛି, ଭୁଷୁଆ ଗଛରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି କୁନ୍ଦୁରି ଗୁରା, କେତେ କୁନ୍ଦୁରି। ବାପାଙ୍କର ମୋର ତୋଳା ହଉଛି, ବାପା ତୋଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତୋଳୁଛି। ଏଇ ମଞ୍ଜି ଗୁରା ହେଲା ଭୁଷୁଆ ମଞ୍ଜି, କିଏ ଖାଇବ? ଏତିକି ସାରା ହେଇଛି, ଆଉ କୋଳି ହେଇଥିଲେ ମଣିଷ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କାଇଁ ଏଗୁରା ଯୋଉ ହେଇଛି ବଡ଼ ଏଗୁରା ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଛି, ଏଗୁରା ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଛି। ଛୋଟିଆ ଦେଖିକି ତୋଳିବାକୁ ପଡୁଛି, ଛିଟିଆ ଦେଖିକି। କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁନ୍ଦୁରି ପସନ୍ଦ, ମତେ ତ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ହେଇଛି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଏରା କୁନ୍ଦୁରି ନୁହଁ, କଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ କୁନ୍ଦୁରି। ହଁ, ଏଇଟା ଦେଶୀ କୁନ୍ଦୁରି। ଏଠି ଛୋଟିଆ ହେଇଛି ଯୋଉରା। ଆଉ କାଇଁ ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ଗୁରା ହେଇଛି, ଏରା ପାଚି ଯାଇଛି, ଭିତରେ ପାଚି ଯାଇଥିବ କାଟିଲେ। ଉପରେ ଛୋଟିଆ ଗୁରା ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ପିଲାଟି କେତେ ଦିନ ପରେ ରଜରେ ମରି ଯାଇଥିଲା, ରଜରେ ନଥିଲା ଏଇ ପିଲାଟି। ରଜରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ରଜରେ କେତେ କଣ ଆମେ ଖାଇଲେ ନା, ପାନ ଖାଇଲେ, ପିଠା ଖାଇଲେ, କେତେ କଣ ଖାଇଲେ। ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ ତ ନଥିଲୁ। ଗୋଟେ ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା, ଭାବିଲାନି ଯେ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦବ କି କଣ? ଚକୋଲେଟ ଦେଲାନି, ଏମିତି କହିଲା। ଇଏ ନଥିଲା, ଦେଖ ସବୁ ପିଲା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟି ନଥିଲା। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, କି ନାଜ। ମୁଁ ପିଲାଟା ରିଭିଲ କରିନାଇ, ଦେଖ ଏଇ ପିଲାଟା ଏଇଠି। ଭାଉଜ ବେଜିତ କରନି। ତୁ କାଇଁ ମତେ ଦେଲୁନି? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ। କାଲି ଦବୁ? କାଲି ଦେଖ, ଯୋଉଦିନ ଦେଲେ ମଜା ନା କଣ କହିଲୁ ପୁକ? ଦେଖ ଏଇ ପିଲାଟି ବି କହିବ ଯେ ସିଏ ରଜରେ ଆଉ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ କାହିଁକି ନଥିଲେ। ଆମ ଏଇ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ନଥିଲା। ତମେ ମତେ ଦେଖିନ, ତମେ ମତେ ଦେଖିବା କଥା। ହେଲେ ତୁ ଘରୁ ବାହାରି କଥା। ହଁ ବାହାରିଥିଲି, ରଜ ଦିନ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତୁ ଦେଖିନୁ? ଦେଖିନୁ ରଜ ଦିନ? ଏଇ ପିଲାଟି ରଜରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଟୋଟାଲି ପାଇନୁ। ତା ମୁହଁ, ତା ଚେହେରା, ତା ବଚନ, ତା କଥା ଆମେ ଦହି ପଣା କରିକି ପିଇଲୁ ବି,
ସିଏ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ। ଆମେ ଆମେ ଦହି ପଣା କରି ପିଇଲୁ, ଆପଣ ନଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଉଠେଇଛୁ ସେଥିରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ବି ସେତେବେଳେ ରିଭିଲ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାପରେ ୟେସ୍ ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ୟେସ୍ ନମସ୍କାର କଣ ବେ? ଆମେ ଦହି ପଣା କରି ପିଇଲୁ, କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କଲୁ, ତୁ ନଥିଲୁ। ପିଠା ଖାଇଲୁ, ମୋମୋ ଖାଇଲୁ, ଆଉ କଣ ତୁ ଆସୁଛୁ କି? ଦେଖେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା, ଶୁଣୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବାଲିକି ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ। ତୁ ଆସିଲୁ କି ରଜ ଭରା ଦିନରେ? ମୋ ରଜ ଭରା ଦିନରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। କୋଉ ପଟେ ଆଇଥିଲୁ? କୋଉ ଗେଟରେ? ଏଇ ଗେଟ ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆସିଥିଲି। ଆଉ କୋଉ ଗେଟ ଖୋଲା ରଖିଥିଲା? ହେଁ, ଏଇ ଗେଟରେ ସେ ଆଇଥିଲା। ଏଇ ଗେଟରେ ସେ ଆସିଥିଲା। ସିଏ ହିରୋଇନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହିରୋଇନ ନା। ତୋ କଥାରେ ବି ଗାଈ ମାନେ ବି ତ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଳେଇଲେ ରେ। ହାଇ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାରଡାଲା ଗଛ ପତ୍ର ବି ହଲୁ ନାଇଲ ମା ତୋ କଥାରେ। ବର୍ଷା ସକାଶୁ ଲାଇନ ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ବି ତୋ କଥାରେ ହଲୁ ନାହାନ୍ତି। ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଟୋଗ୍ରାଫ, ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ପିନ୍ଧିଛି ମତେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ପିଲା ଦିଟା ପୋଡାପୋଡି ହଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁବେଳେ ଦି ଜଣ ବେଡା ପିଟା। ମରିଗଲେ ମାରଡାଲ। ଏଇ କଇଁଆ ଗଛରେ ତାକୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେବେ। ଏଇ ପିଲାଟାକୁ କଇଁଆ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଅ। ଆରେ କେତେ କଇଁଆ ହେଇଛି ବେ? ଏଇ କଇଁଆ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖେ। କଇଁଆ ଗଛରୁ କଇଁଆ ଆଉ ନାହିଁ, ପତ୍ର ଖାଲି ଅଛି। ହାତ ଅପରେସନ କୋଉଠି ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା? ହାତ ମନ ଠାଣ୍ଡା ଟିକେ ଏମିତି କରିନ। ଏ ପିଲାର ହାତ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, କାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁନି ତ? ଦେଖୁନ ନହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହାତ ମାନ କେ ଲାଗିବ କାଠ। ହଁ କାଇଁ ନାହିଁ ତ? ଆରେ ଏମିତି କର, ଦେଖ ଏଇ ଠାଣ୍ଡା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଠାଣ୍ଡା କର, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ। ଡିପ୍ରେସନ। ଆମ ସାହି ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗଳ ମଣିଷ ଏଇଠି। ଏନା କଣ ଯାଇଥିଲା? କଣ ଯାଇଥିଲା? କଣ ତ ରୁହ, ତ ନାଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ମନ ଯୋଉଦିନ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିବି, ରିଭିଲ୍ କରିବି ଆ ନାଟା। ହାଇ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛି। ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ପିଲାଟେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭଉଣୀ। ଆମେ ଏମିତି ସେମିତିରେ ହେଇଯାଇ କଥା ବି ଆସିନି। କାଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିବା ଟିକେ ଫୋନ୍ ପେରେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଫୋନ୍ ପେରେ ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ କାନ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଟା ହେଲା କଣ ମୋ ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ଭାଇ ଟେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାର। ମୋ ଭାଇ ଅଛି ମାନେ ନେଉଳ ଗଲା ଗୋଟେ ନାଟା ନାଟା ମୋର ଅଗିଲା। ନାଇଁ ହଁ ବେ ଜଂସିନା।
এই ପିଲାଟାର ନାଁ ହେଲା ଜଂସିନା। ଜଂସିନା ନିଜେ ନିଜେ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଜଂସିନା। ଆରେ ସେ ନାଁରେ ନାହିଁ ମୋର ଗାଇସ୍ ଦଶଟା ମୋ ନାଁ କହିଦେଲ। ଏ ପିଲାଟିର ନାଁ ହେଲା ଜଂସିନା। ତୁ ନାହିଁ ଇଏ ହେଲା ଖଟା ଅସୁରାଣୀ। ଯୋଉଠି ପାଇବ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଖଟା ଗୋଟେଇ ଖାଇଦବ। ଖାନା ଖାଇଆ କଦଳୀ ଗଛ ବୋଉ ମୁଁ ଏକାଲା ଖାଲି କହିଲା गली के अंदर घुस सकते नहीं। आज घड़घड़ी मारिस इसको डर लगिस इसलिए मेरे पास आइस मोबाइल देखा मोबाइल तो स्विच ऑफ जा अंदर जा आंटे आंटे तक तुम विश्वास नहीं करिस हमारा गली के अंदर घुस सकते तो नहीं बच्चा अंटे अंटे पानी करा आज मैं बाड़ी का सभाता खाई आउ कोन भाज तो खंडी हिंदी के चप्पल दे तो भलो अछि मो मु हिंदी कर मास्टर हला तुम बुझ पाता नहीं हां मु पता भाई सब दिन खाली कुलकुल होता है कौन कुलकुल खाली कोल होता है मैं बंगाली की कथा आप बुझीपारे कमेंट रे कहे खाली दांत को देखी कि हंसती रहीस बदतमीज लड़की बो देखा जो आम टेरी को चामा चिकेन देखा सब्जी माने जे सत टेराई से देखा हम तो ना टेरा है ये पर भलो मन से दमा पीछे देखो पीछे हां देखी थी कैमरामैन सॉरी आगे सुनता कैमरामैन देखो हम पाटे में देखा इस पे कान में ऐसे हो क्या बहुत बड़ा झगड़ा लगले दी जण कौन पे झगड़ा लाउचा अरे बर्थडे थला माने आसिला जे काटी देला एठी तो घर पाख डाकी देबी समस्त डाकियार नाइ केक काटी देकी समस्त देकी आसी मो पकर आसी माने मैं तो जन्मदिन जानी जी बोली लास्ट ब्लॉक भी हम जण कर देई छे तू कोदिन इच्छा था कर देकी आ पछरे कोची काई मते हैप्पी बर्थडे काइले कहले काई मोर स्टोरी पकेला काई मते किछ देला आज आनी के देबी कौन दबु खायगु जहा को बता कुचला मुंजीटा कोनी के दे दो भाई को मुंजी कुचला मुंजी तार हब्ब माने भाइरल हब्ब बहुत बड़ लोक आइ तले म फेस ओ माय गॉड माने बड़ लोक होई माने को बड़ लोक मु जानि छी एमिति एंधरी अम्मा केंपाळिया खावले त ए जे ना भाजू कहलन कि आज्ञा हेई बलिया अम्मा आज्ञा तमर जो से जो साबिटा झड़ी गला दुख लागे गाइस देखि दरते हम तमे दी कर मत कि 20 समय जांडाले मैं तो बोल ले जानी साजानी हां मैं ही सुंदर है भीतर के पुरानी मां ताकि दौन ताले धन से तो भीतर टिके नेकी जो जा चोपा चोपी कर दे गलत आदमी है तू मार मार मारो मुझे मारो हाय मारो मुझे मारो शाहरुख खान देखो दुखी आदमी आता है कौन हला रे की कौन कहला रे ये हला मो पुतुरा देखो देखो चाहानिया को जाइतला जे मो बो पई The next day. सकाळ सकाळ सुंदर दृश्य देखिया पाई बहुत भल लागे आ झियो तो स्कूल पाई उठी नाही सोईची आ से भीतर मु ता पाई टिफिन रेडी कर दोचा जे से सिमेई आ सुजी उपमा नब काली राति ऑर्डर दे देला मम्मी आ मो पाई के सुजी उपमा बनै दबो सिमेई पके की मसला सुजी उपमा बनै दबो आपण माने सिमेई टी मु भाज देतिली सुजी टी भाज देतिली प्याज टमाटर काट देतिली आपण माने केमिति कोन बनाते आपण माने कहिबे आ मु ए टाइप रे बनाए टे फुटण पके देली आ सुखिया लंका आ उसाम पत्र प्याज टमाटर पके देली भाज देली हल्का भाजीबी आ भाजिया भीतर तापर लास्ट को मु जति की पानी दवा कथा सति पानी दिया आ मसला सिमेई तो कहला गला मम्मी मु टिफिन रे मसला सिमेई नेबी मु पानी दे देली जति की सिमेई जति की सुजी को देखि आपण माने पानी देबे मुझे पानी दे देली आ खटा मीठा टे राग लगे कि सेटू मु मसला बेची किसी मसला देनी ये मु हलदी टे देदेली लुण लुण पकईदेवी
ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ପକାଇଦେଲି ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ପକାଇଦେଲି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଚିନି ଦେଲେ ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ରାଗ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ ଲୁଣ ଖଟା ମିଠା ଲୁଣିଆ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଠି ଫୁଟିଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ସିମେଇ ଆଉ ସୁଜି ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ସେଇଠୁ ସେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ମୋ ଝିଅ ଟିଫିନରେ ପ୍ୟାକ୍ କଲା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଡାକିଲା କହିଲା ଝିଅ ସେଠି ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏଇରା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଡାକିଲା ଯେମିତି ସେଇଠୁ ମୁଁ ତା ଉପମା ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସେଇଠୁ ତା ଟିଫିନରେ ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇକି ସେଇଠୁ ଝିଅ ବ୍ରସ୍ କରୁଥିଲା ସେଇଠୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଅଧା ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେଠି ଦାନ୍ତ ବସିକି ବ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ସବୁ ବହି ଖାତା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ଖାଇଦେଲା ଖାଇଯାଇକି ସେଠୁ ସେଥିରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଯିବ ଆଉ କହୁଛି ମମି ରେଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାବା ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ ସେଠୁ ତାର ସେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଜୋତା ଫୋତା ପିନ୍ଧିଦେଲା ସେଠୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଯିବ ସେ ଏଥର ଆଉ ଏଇ ତ ସବୁବେଳେ ତାର ରୁଟିନ୍ ଏଇଟା ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲ ବାହାରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି 6:30 ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖରା ଆସିଲାଣି ସେତେବେଳେ 5:30 ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର